जतन खुलुमबाय ख्या कायसा कामियो फाइजाक हानिबां भिडियो मेसेज नि बिसिंतै कायसा इसुनो तै कक सानानि बागै आं फाइख्या हास्तेनि लुक्रक दिनै जों जतन साइमाखा जे चिनि कक न चिनि चराइ रक परेनानि बागै जे स्क्रिप्ट चॉइस खाइमानि बंखा रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश बाय सुइजाक बनो चिनि चराइ रक जतन बनो परेनानि मुसुक जाओ सीपीएम फानो खाइथों कांग्रेस फानो खाइथों बीजेपी फानो खाइथों तिप्रामथा फानो खाइथों बनि बोसारक दाबाव जतन रोमान स्क्रिप्ट बायनो प्रेफार खाइबो परेनानि मुसुक जाओ कारण ताबाव जतन साइमानो तलक तलक बांला मीडियम स्कूल कयसा परि रलिया तानिखे बांला मीडियम स्कूल परे वै चिनि चराइरनि भविष्यत जेसे फानो हामिया बरनि फ्यूचर ताबाव आसे कंपटीशन टाइम बो टिकी वै माया हानि बांगै रां पैसा जेसे करि फानो थों चिनि बोसारनो जों इंग्लिश मीडियम ताबाव लेखा फोरोङो इंग्लिश मीडियम फोरोंखांखे बर ऑब्वियसली बर इंग्लिश बा रोमान स्क्रिप्ट न प्रेफार खाइबो ककब्रक सुइनायनि बाबो शुद्ध ककब्रक सुइनाय रक्सिमिया नेनि सागमा फानो ओंथों तेजुदा लैंग्वेज रक फानो ओंथों जदि बरनि भाषा न बरनि मते सुइनायनि राइट्स दङ दिनै जों नुखा चिनि कक बाय सुइनायनि न पर्यन्त परेनानि न पर्यन्त निर अमाहाय न मा परिया होनै साजाव बरं गोनां चीफ मिनिस्टार स्टेट नि चीफ मिनिस्टार बसुदु बांगाली नि चीफ मिनिस्टार या आमी बोलते चाই माननीय मुख्यमंत्री शुधु बांगालीर मुख्यमंत्री नय राज्येर मुख्यमंत्री उनी बांगाली एवं तिप्रासा सकल जाति के सम्मान करा दरकार एवं आमरा कोन भाषाते स्क्रिप्ट चॉइस करब सेटा निर्वाचन करार आमादेर अधिकार आमरा जानी पाकिस्तान द्विधा विभक्त হয়েছে একটাই কারণে বাংলাদেশ ক্রিয়েশন হয়েছে একটাই কারণে কারণ পাকিস্তান চাইছিল উর্দু ভাষাকে বাংলাদেশে চালু করার জন্য বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর বাংলা ভাষা লেখা যাবে না পড়া যাবে না সেভাবে পাকিস্তানি শাসকরা চাপিয়ে দিয়েছিল যাতে ওখানে উর্দু ভাষা পড়ানো হয় তখন থেকে বাংলাদেশের বিদ্রোহ শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের জন্য তো ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বা দেশের বিভক্ত হয়েছে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে তো এখন আমরা বোঝা দরকার ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে বোঝা দরকার যে যার যার জাতির জন্য যার যার ভাষা নির্বাচন করার অধিকার লেখা এবং পড়ার অধিকার থাকা দরকার তাই আমি বলতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব এই ধরনের চাপিয়ে বাংলা ভাষাকে পড়ানোর জন্য যে ফোর্স করা সেটা অসাংবিধানিক আমাদের অধিকার রয়েছে আমাদের কোন স্ক্রিপ্টকে আমরা নির্বাচন করব এবং পড়ব লিখব তো আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার কারণ আমরা ইতিহাস দেখেছি ভাষার জন্য যেহেতু বাংলাদেশ নতুন দেশ পরিণত হয়েছে তো এখন ওই ইতিহাসকে আমরা শেখার দরকার এবং বোঝার দরকার আমাদের তিপ্রাসাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার যে কোন ভাষাতে লিখব আমরা দেবনাগরী লিখব না বাংলা ভাষায় লিখব না তামিল দিয়ে লিখব না ইংলিশ দিয়ে লিখব সেটা পুরোপুরি আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া দরকার এবং আমাদের অধিকার রয়েছে উনি বলছে যে এখন নিজস্ব ভাষা স্ক্রিপ্ট দিয়ে পড়াশোনা করানোর জন্য আজ অবধি ককব্রক ভাষার উন্নয়নের জন্য স্ক্রিপ্ট বানানোর জন্য কোনো পরিকল্পনা যেহেতু নেওয়া হয়নি তাহলে আমাদের জনজাতিদের আমাদের তিপ্রাসাদেরকে পিছনে ফেলার জন্য
পিছনে আরো ঠেলে দেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া চলছে সেটা আমরা কোনোদিন ত্রিপ্রাসারা মেনে নেব না। আমরা জানি আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে তৈরি করা যায়। এখন বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতার যুগে আমরা জানি আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই মানে এখন সবচেয়ে প্রেফার করা দরকার। তো আমরা ত্রিপ্রাসা আমাদের ভাষা নির্বাচন করা পুরোপুরি অধিকার রয়েছে এবং সাংবিধানিক অধিকার। হানিবাङै आं सानि मुसुगो जे जत चिनि ত্রিপ্রাসা जों अमाहाय जरावो पार्टीनो तरजागो इंगिया दिनै जों जत साइमानो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस अमाहायखे पार्टी चले गदुमा कमिशन बो खाजाखा ओ कमिशन खाजावै कुनो चिनि बागै बेनिफिट इंगिया दिनै बीजेपी खायनि ত্রিপ্রাসা चिनि ত্রিপ্রাসা गोबां बनि बोसानो इंग्लिश मिडियाम रहो बनि बोसा बांला स्क्रिप्ट हिंखे सुइमाया दिनै माननीय मुख्यमंत्री स्राय आगरतलाव मियाफोरनि जनसभाबो साय रखा जे निरनि भाषा निर्वाचन खायनि निरनि अधिकार करै हिसाजाहा इंगे ताव बीजेपी खायो हनै सीपीएम खायो हनै कांग्रेस खायो हनै जो मानिक साहा हमनि मते खेचिनि बोसानो परे रवै बीजेपी खायो हनै बनि दागे मानिके परे रवै चिनि बोसानि भविष्यत नष्ट खायनि हायदे आं बीजेपी खायनि ত্রিপ্রাসারनो सोंनानि मुसुगो हायसि निनि बोसानो भविष्यत सोनानि हिंखे नों सिटियार मा खायनि हायसि नों ब स्क्रिप्ट बाय निनि बोसानो परनाय आरो बीजेपी नि जेसे कटंथों ननो साथों नों बनि कक बाय निनि बोसानो नष्ट खायनि तानायदि दिनै निनि बोसानि भविष्यत नष्ट उंनाय ता माध्यमिक बोर्ड एग्जाम फाइ दंगो 12 बोर्ड एग्जाम फाइ दंगो कयेक दिन आगे नवोदय नि एंट्रेंस परीक्षा अंखा आरो बुचिनि कब्र रनाय र इंग्लिश मीडियम परे थांनाय र बांला स्क्रिप्ट बाय फाइखा इंगे चिनि सराय र एंट्रेंस परीक्षा बो फेल उंनाय बोर्ड एग्जाम बो फेल उंनाय ते अनाय न कंपटीशन जागाव बो जोंनो अमा हाके प्रेफार जाय हंके जों फेल नाय जदि चिनि कब्र न जों मुसुक तै सुइनायनि परेवानि रया हंके गे तिनि बीजेपी खायो हनै एमएलए अंथों मंत्री अंथों बनि जाति गोष्ठी बोसा जतनो इंग्लिश मीडियम परे दङ अथच बोर्ड एग्जाम हंके बर कब्रबाय बांला स्क्रिप्ट मा सुइनाय कब्रग न बांला स्क्रिप्ट बाय मा सुइनाय गेचिनि बीजेपी खायो हनै निनि बोसानो भविष्य नष्ट खाय तंनाय हायदे ताबो निजेनि स्क्रिप्ट सोनादि हि हजा दङ स्क्रिप्ट खनानि बागै 10 बছর 15 বছর 20 বছর नावनो ओ जरा जों बांला बाय परे वैचिनि बोसानि भविष्य नष्ट खाय तंनाय हायदे हानिबाङै आं जतनो कयनानि मुसुगो स्क्रिप्टनि इस्युओ अन्तत जों पार्टीनो तातर जागि अमसिनि दफानि भविष्यतनि प्रश्न जों दफानो चिनि बोसानो कुसुगो कारना हिंके ताबो जों ब स्क्रिप्ट बाय परेनानि नां जतनो जनगणक सिवो अम बैसाफा नंया चिनि बिसि जों केति आसे जों ত্রিপ্রাসা बाय ত্রিপ্রাসা सालायवै चॉइस खालिमाव नों बांलादेश सुइनाय कब्रक न नों रोमान स्क्रिप्ट दे सुइनाय कब्रक न नों तामिल सुइनाय तामिल बायदि सुइनाय कब्रक न जों बाय जोंके सालाय तमाव डिबेट चललायमाव हायथि किन्तु बैचिनो साबा जे दागेनाय जोंनो दागेनाय साबो अम जों कोनो मते मानेवै नामाया फायदि जों जत थानसा खलायवै बसकांगो अमनो तैयै खरांति सालायोनो जों खरांति सानि सिनांसिनाय हायथि हायके निनि भविष्यत निनि बोसानि भविष्यत उंक्लाव अंसलनाय आर जे सुफानो ताबोनि कम्पिटिशन टाइम कम्पिटिशन पिरियड शिक्षानो जदि जों नेग्लेक्ट खायखा हंके एडुकेशन जों नेग्लेक्ट खायखा हंके जोंनि भविष्यत हायागनाय गासै कक सालिया आसो नोस्थों जतन हामबाय खुलुमबाय खा।